विजु स्वास्थ्य योजना गोपबंधु आरोग्य योजना खाली ना परिवर्तन बदली देल तुम इज्जत विजु ना तुमको गंधौची आम ओडिशा नवीन ओडिशा विकसित गाँ विकसित ओडिशा ओहो सुंदर परिवर्तन योजना सेम नेम केवल चेंज लोके एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री घंटीकाठी चिपी देवे तल पर्यंत खाली नंदगोली पड़ो योजना बंद कले आए वार लुपी ना तुम कौन कृषि विकास कर बहन माजे वृद्धाक्षम मासिक भत्ता 3500 दबा उचित यहाँ ठीक है मेट्रो आए तेमे कर तुम सरकार थब मोहन चरण माझी काली जो बजेट पेश कले नैराश्यजनक केवल रंग बदली लक्ष्मीदास रंग बदलला जमती नेली हलदिया रंग बदली विजु स्वास्थ्य योजना गोपबंधु आरोग्य योजना खाली ना परिवर्तन विजु पट्टनायक गोटे इंटरनेशनल लीडर गोपबंधु आम देशर लीडर बदली देल तुम इज्जत विजु ना तुमको गंधौची आपत्ति मिलिटेन मिशन अन्न योजना किसी आपत्ति आम ओडिशा नवीन ओडिशा विकसित गाँ विकसित ओडिशा ओहो सुंदर परिवर्तन योजना सेम नेम केवल चेंज मेक इन ओडिशा उत्कृष्ट ओडिशा मो स्कूल पंचशिक्षा शिक्षा मो स्कूल पंचशिक्षा शिक्षा विजु सेतु पंचशिक्षा सेतु सेतु बंद मो कॉलेज आम कॉलेज कालिया योजना सीएम किसान ये योजना जदि बंद कर जीवन छाड़ लोके एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री घंटीकाठी चिपी देवे तल पर्यंत खाली नंदगोली पड़ो योजना बंद कले ये आधार बंद करदे कैपेसिटी अच्छी ये लक्ष्मी बस बंद करदे कलर चेंज कर मो स्कूल बंद करदे सेमती 2,65,000 कोटी टकार बजेट आनी मोहन माझी अभिनंदन अधिकारी खाली 65,000 निजुक्ति देवे भल 4.5 लाख बेकार बुलूं 65,000 दे मो बोपा केते मेकअप करियो हे मोहन माझी सुभद्रा योजना 10,000 कोटी एबे कहले सुभद्रा योजना पट्टा आण आए पट्टा आण ताले कि योजना हम सुभद्रा योजना कहीं आगुरी कही नथल कृषक समृद्धि 5,000 कोटी अये कृषि विकास पानी दरकार एपर्यंत आमर तली रुआ हो पार्ला बेउषण हो पार्ला तली पड़ी पार्ला पानीर घोर अभाव अये मोहन बाबू तमें आम साथ विधायक थला बेले चित्कार कर छत्तीसगढ़ बंध पकई रखीदेला पानी ता राज्य इरिगेटेड इंडस्ट्रियल पाइले पानी पीला पानी आम ओडिशा ठप महानदी खाली बैतरणी खाली कुशभद्रा खाली आमर दया खाली गंगुआ खाली पानी टोपे नहीं आम कहलु तले महानदी गोटे बंध पकई दियो आम जलसेचन करूँ शिल्प को पानी दबू पीवा पानी पाइबू कुआड़े गला।
ଆଏ ୱାନ୍ ରୁପି ନାହିଁ ଆଉ ତମେ କଣ କୃଷିର ବିକାଶ କରିବ? ବହନ ମାଝେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନାହିଁ କାହିଁ? ମହାନଦୀ ବନ୍ଧ ପକେଇବା ପାଇଁ କାହିଁ? କୋଉ ଯୋଜନା? ସେହିପରି 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୁଢାଙ୍କୁ 680 ଟଙ୍କା ଟିକା ଦେବେ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାସିକ ଭତ୍ତା 3500 ଦେବା ଉଚିତ। এইটা ঠিক ଅଛି। ମୋହନ ମାଝୀ এইଟା ଗରିବ ଲୋକ ପାଇବେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇବେ। କୃଷି ମହିଳା କୃଷକ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଟ୍ଟା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଟ୍ଟା ଏଗୁଡା ଗୋଟେ ଧୂଆଁବାଣ। କେବଳ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବଜେଟ୍। ଇଆଡେ କହିଛ 980 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଡିୟମ ହବ ପାଇକରାପୁର ପାଖରେ। ମୁଁ ଏଇନା ଆଉଛି ସେ ଗାଁ ପାଖରୁ। ଗୋଟେ 80 ଏକର ଜମି ଅଛି। ମୁଁ ସେଠି କହିଲି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ କର। ଖେଳ ଫୁଟବଲ ସେଇଠି ହବ, ହକି ସେଇଠି ହବ, କ୍ରିକେଟ ସେଇଠି ହବ। କଳିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିଛୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ନାହିଁ। ହକି, ଫୁଟବଲ, ଇନଡୋର ଗେମ୍, ଭଲି ସବୁ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହବ। ଆମେ 70-80 ଏକର ଜମି ରଖିଛୁ ପାଇକରାପୁର ପାଖେ। କାହିଁ ଟଙ୍କା କାହିଁ? 600 କୋଟି ରହିଛି ମାତ୍ର। ସେ 600 କୋଟି ଆଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ମେଟ୍ରୋ ତମେ କରିବ? ତମ ସରକାର ଥବ? ତମେ 1000 କୋଟି ଦେଇଛ ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ। 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର। 77 ମସିହାରେ ତମେ ନିଜେ କହିଥିଲ କରିଦେବି। କୁଆଡେ ଗଲ ସେ ପଇସା? ମେଟ୍ରୋ ତୁରନ୍ତ କର। 1000 କୋଟିରେ କାମ ଦବନି। ଅଧିକା ବଢାଅ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ବିକା ବଜାର ବଢାଅ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହବ ପାଇକରାପୁର ପାଖେ 70 ଏକର ଜମି ନେଇଯାଅ। ସେଇଠି କର। ବଢିଆ ହବ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରିଛ କିନ୍ତୁ ସେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ ନୁହଁ। କେବଳ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ତମେ ଦେଲ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଜଳସେଚନ ବିକାଶ ପାଇଁ ମହାନଦୀରେ ସେକେଣ୍ଡ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଗଲା। ତମେ କରିବ? ମୋତେ କାହିଁ ଜଣାପଡୁନି କାମ କଲା ଭଳିଆ।